ଅଥର ଜନ୍ ଗ୍ରେ କହନ୍ତି, ଇମାଜିନ୍ କର ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ରହୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ ଫିଲ୍ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସେମାନେ ନିଜ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ କେଉଁ ଜୀବମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନର ଅନ୍ୱେଷଣ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ କିଛି ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲଗା ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଚାନକ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା ଯାହା ସେମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଏକାଠି ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାରେ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ତରିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯାଇ ରହିବେ, କାରଣ ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଶିଖିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ଏମିତିକି ସେମାନେ ଏ ବି ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରହରୁ ଥିଲେ। ବାସ୍ ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଓ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବା ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମ ପରି ରିଆକ୍ଟ କରୁ ଆଉ ବିହେଭ୍ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆମ ପରି ରିଆକ୍ଟ ଆଉ ବିହେଭ୍ କରିନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଥାଏ। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ପରି ସମସ୍ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଦୁହେଁଙ୍କ ଅଲଗା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ ଆଉ ଏହି ସାଧାରଣ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଅଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 5ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଫରକକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଏହି ଡିଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଏତେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ଏହି ଡିଫରେନ୍ସକୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଦୁନିଆ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଆମେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଫରକ ହେଲା ମେନ୍ ଆର୍ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଓମେନ୍ ଆର୍ ଫିଲିଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଫିଲିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣାଉନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅସୁବିଧାକୁ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଅସୁବିଧାକୁ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବତାଇବ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବ। ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଦେବା ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବତାଇବା ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଏମିତି ନଥିଲା। ସେଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସବୁ ସମସ୍ୟା ପରସ୍ପର ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରସ୍ପର ସହିତ ନିଜର ଫିଲିଂକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ଆଜି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ନିଜର କଥା କହିଥାଏ, ନିଜର ମନ କଥା ବା ଅସୁବିଧା କହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟିଏ ହଠାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବତାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଟିଏ ବାରମ୍ବାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବତାଇବା ପରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟିକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଏପରି ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବତାଇ ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଏମିତି ଏକ ଲୋକଟିଏ ଦରକାର ଯିଏ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫିଲିଂକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା
मेन गो टू देयर केव्स एंड वोमेन टॉक। पुरुष लोक मानकर और स्त्री लोक मानकर प्रॉब्लम स्ट्रेस डिप्रेशन सह डील करिवार तरीका अलग अलग होता है। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले पुरुष लोक माने मंगल ग्रह रहउतिले सेमाने जेतेबेले कोनोसी प्रॉब्लम बा स्ट्रेस रो शिकार हे जाउतिले सेमाने निज घरे बसी प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई उपाय खोजुतिले बा चुपचाप एकुटिया बसी प्रॉब्लम को भूलिबा को लागुतिले। किंतु शुक्र ग्रह रे दृश्य एपरि नथिला। सेटारे स्त्री लोक माने स्ट्रेस बा प्रॉब्लम रो शिकार हेले निजर बेस्ट फ्रेंड पाखकु जाउतिले आ सेते पर्यंत गपुतिले जेते पर्यंत तांको मन को भल न लागिछि। आ पुणी एई फरक को भूली जिबा संपर्क रे बहुत विवाद सृष्टि करूछि। काहेकि ना जेतेबेले पुरुष और स्त्री लोक मध्यरे झगड़ा होइथाय बा सेमाने दुखरे थांती सेतेबेले पुरुषटीए चुपचाप बा शांत रहिबाकु चेष्टा करथाय। किंतु स्त्री लोकटीए पुरुष लोकटीकु शांत रहिबाकु दिए नाही। कारण स्त्री लोकटीर प्रॉब्लम को सॉल्व करिवार तरीका होछि प्रॉब्लम विषय रे बारंबार आलोचना करिबा बा सेही विषय रे कथा हेबा। एही परी दुहे विपरीत कार्य करिबा कारणरू असुविधा सृष्टि हुए जे महिला को लागे जे पुरुष लोकटी ताको इग्नोर करूछि बा तार केयर करू नाही बा ताको आउ भल पाउ नाही। एपटे पुरुष लोकटी को लागि थाए जे से स्त्री लोकटीर केते कथा सुनुछि जे किछि न बुझी न सुझी बहुत किछि कहि दउछि आ सब बेले कंप्लेन करूछि। दुहेंकर एपरी विपरीत चिंताधारा प्रॉब्लम को आहुरी बिगाड़ी देथाय। तृतीय फरक हेउछि मेन वांट्स टू फील नीडेड, वुमेन वांट्स केयर। पुरुषटीए निज परिवार पई किछि भी करि पारे। दिन राति काम करिबा हेउ कि कठिन परिश्रम करी गरीबरू धनी हेबा हेउ ता पई किछि भी असंभव नुहे। किंतु केतेबेले जेतेबेले ताकू लागे जे ता परिवार पई ताकू ए काम करिबा निहाती दरकार अर्थात ता परिवार आवश्यकता ताकू दरकारी फील कराए, इंपोर्टेंट फील कराए, सेतेबेले से किछि भी करि पारे। किंतु स्त्री लोक मानक पक्षरे एपरि नुहे। स्त्री लोक माने सेतेबेले निजको इंपोर्टेंट फील करंती जेतेबेले तांको किए केयर करे बा तांकर वैल्यू करिथाए। किंतु वर्तमान समाज रे स्त्री लोक माने इंडिपेंडेंट होबाकू चाहुचंती जा बहुत भलो। किंतु एहार परिणाम हेउछि जे स्त्री लोक माने इंडिपेंडेंट हेबा कारणरू पुरुष को पूर्व परि दरकारी फील हेउ नाही। ताकू लागे जे से एक अदरकारी वस्तु। फल स्त्री लोक मानकर केयर करिबा कम कर दिए, ताकू भल पाइबा कम कर दिए। एपटे स्त्री लोक को लागे जे ता स्वामी ताकू पूर्व परि केयर करू नाही, तार वैल्यू करू नाही। यह संपर्क को आहुरी खराब कर दे थाए। चतुर्थ फरक है मेन आर लाइक रबर बैंड एंड वुमेन आर लाइक वेव। सारा निज स्वामी सहित वर्षे है रही आसुला, सबकि ठीक थिला। हठात सारा नोटिस कला जे ता स्वामी ता सहित ठीक से कथा हुई नहीं, बोधवे ताकू एवॉइड करुची। सारा भाविला जे ता द्वारा कौन भूल हो जाए नहीं तो। फॉर्चुनेटली से समय सारा ऑथर जॉन ग्रेंकर एक सेमिनार अटेंड कला जोठारे से शिखा पाइला जे पुरुष लोक मानकर एपरि करिबा स्वाभाविक अटे। बेले बेले पुरुष लोक मानकु लागे जे से निजर सबु समय निज परिवार सहित बिताउछंती, तेणु किछि समय निज बंधु मानक सहित बा एकुटिया चुपचाप रही बिताइबा पई पुरुष लोक पसंद करंती। आउ किछि दिन बीती गला परे सेमाने पूर्व परि निज परिवार को फेरी आसंती। ऑथर एई व्यवहार को रबर बैंड सहित कंपेयर करथांती। अर्थात रबर बैंड को तुमे जेते टाण पुणी छाड़देला परे से पूर्व परि पूर्व अवस्था को फेरी आसଥାଏ। अन्य पक्षरे स्त्री लोक माने वेब अर्थात समुद्रर ढेउ परि होइथांती। सेमानकर इमोशन ऊपर तल होइथाए। दिने सेमाने बहुत खुशी अनुभव करंती तो दिने दुख। सेतेबेले सेमानकर सब पुराना दुख कहानी मन पड़ जाए और सेमाने आहुरी दुख हो जाती। आ किछि समय पर्यंत सेमाने एई दुख अवस्था रे रहितांती पुणी स्वाभाविक हो जाइथांती। एई कथा को न बुझी परिबा भी असुविधा सृष्टि करथाए। कारण टेलीविजन आ मीडिया रु आम पुरुष मानकु एहा शिक्षा मिलिथाए जे स्त्री लोक मानकु केबे दुखी रखिबा कथा नै। तेणु आमे तांकु जेतेबेले दुखी थांती सेतेबेले हसाइबा पई बा खुशी रखिबा पई चेष्टा करथाउ। एही कथा को न बुझी जे स्त्री लोक माने एपरि दुखी रहबा स्वाभाविक अटे आ किछ समय परे सेमाने पूर्व अवस्था को फेरी आसी। आ हमर बारंबार चेष्टा परे जेतेबेले स्त्री लोकटी खुशी होई न थाए सेतेबेले हमकु राग लागि थाए। किंतु हमकु एहा बुझिबा दरकार जे स्त्री लोक मानकर एपरि हेबा स्वाभाविक अटे। पंचम आ सबुठु शेष फरक हेउची पॉइंटिंग गेम ऑफ मेन एंड वुमेन। पुरुष लोकटीए जेतेबेले स्त्री लोकटी को गोटिए गोलाप फूल देई थाए से भाबा जे सेति पई ताकू गोटिए पॉइंट मिलिबो। आ जदी 10टी गोलाप फूल दिए ताले 10 पॉइंट निहाती मिलिबो। आउ मासिकिया सैलरी पई ताकू तो निहाती 30 पॉइंट मिलिबा दरकार। आउ से एहीपरि जते बड़ बड़ काम करिवो सेते अधिका पॉइंट मिलिबो। किंतु यह संपूर्ण रूप से भूल अटे। स्त्री लोक मानक पई गोटिए गोलाप फूल गोटिए पॉइंट होइथाए आ 10टी गोलाप फूल मध्य गोटिए पॉइंट होइथाए।
ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବା ଉପରେ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଯେପରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେବା, এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ এই 5ଟି ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲଗା ଅଟୁ। ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ଖାଲି ଆମ ହିସାବରେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଫଳରେ ଆମ ଦୁନିଆ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିବ ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା।